बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। संजय लीला भंसाली की नई सीरीज पर अहले लाहौर इतना गुस्से में क्यों है, और खास तौर पर संजय लीला भंसाली की ये वेब सीरीज हीरामंदी द डायमंड बाजार, जो कि रवां हफ्ते वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी और जो कि 8 इकसात पर मुश्तमिल है। और इस सीरीज की कहानी जो 1910 से लेकर 1940 की दिहाई में जब बरतानवी राज था उसके खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक थी, उसके पस मंज़र में ये फिल्म आई गई। अब चूंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है, आपको मालूम है कि संजय लीला भंसाली जो हैं जिस तरह से काम करते हैं और जितना उनका काम पे फोकस होता है, अगर इतना ही रिसर्च पे भी फोकस होता तो इस फिल्म में इतने बड़े बड़े लूप होल्स ना होते, और खासतौर पर बहुत बड़े बड़े भंड मारे गए। ऐसे से भंड है जब आप सुनेंगे तो आपकी हंसी निकल जाएगी। ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा फजीला काजी, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर खवातीन खासतौर पर और अदाकार अदाकाराएं जो काम करते हैं काम हासिल करने के लिए, इंडस्ट्री के गहरे राजों से पर्दा उठाया, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस फिल्म की तरफ। द डायमंड बाजार यानी कि हीरा मंडी, जो कि इस वक्त बहुत जेर बहस है। और इस सीरीज की जो कहानी है वो तकसीम से कबल तहरीक आज़ादी के वक्त लाहौर का जो शाही मोहल्ला था, जिसे हीरा मंडी कहते हैं, उसमें बसने वाली एक तवाइफ होती है मलका जान, और उनके कोठे के गिर्द घूमता है। अब यहाँ पर अगर आप सेट की बात करें तो आलीशान महलों, बेशकीमत फानूस से भरा ये दिलकश सेट, जहाँ सोने चांदी नवादरात से लदी कीमती लिबासों में मलबूस हीरोइंस हैं, बेमिसाल कैमरा वर्क है और मनीषा कोइराला की शानदार अदाकारी है। मगर इस सब के बावजूद ये सीरीज जो है ये 1940 पे जो लाहौर की हीरा मंडी है उसकी दुरुस्त छवि पेश करने में बिल्कुल नाकाम रही है। अब इस सीरीज में इतनी पेचीदगियां इकट्ठी हो गई हैं कि जो इंसानी जज्बात को अक्कास करने के लिए जो एक कहानी दिखाई जाती है ना, वो कहानी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही। और भंसाली जो है इस पूरी सीरीज में इस जद्दोजहद में नजर आते हैं कि किसी तरह इस कहानी को दिखा सके जो वो दिखा ना पाए। 8 घंटे जाया करने के बाद आपको महसूस होता है कि ये आर्टिफिशियल सीरीज है, यानी कि मसनूइयत से भरपूर सीरीज है, जिसका प्लॉट, जिसकी स्क्रिप्ट, जिसके डायलॉग्स कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कि मैंने संजय लीला भंसाली का वो इंटरव्यू सुना जिसमें वो कहते थे कि मैं इस फिल्म में किन लोगों को, किन पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराओं को लेना चाहता था, जिसमें मायरा खान थी, हमारे और एक्टर्स थे, तो मैं समझती हूँ कि शायद उनको ले लेते तो वो फिर जस्टिफाई करते। लेकिन जिन कैरेक्टर्स को लिया गया, जिन आर्टिस्ट को लिया गया, वो बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। अब ये जो अदाकार थे और अदाकाराएं थी, इनका लहजा इतना आर्टिफिशियल था कि तकसीम से कबल वाली तवाइफों की उनमें कोई झलक नजर नहीं आती थी, क्योंकि ये वो तवाइफ थी जिनके बारे में कहा जाता था कि उस जमाने के जो अमीर तरीन लोग थे वो अपने बच्चों को आदाब सिखाने के लिए, मुआशरती सकाफत और उर्दू का लबो लहजा सिखाने के लिए भेजते थे। उधर अहले लाहौर जो है वो बहुत गुस्से में है। कहते हैं कि हीरा मंडी के मकानात में आपको ऐसा एक भी सहन नहीं मिलेगा जैसा भंसाली के सेट पर दिखाया गया है। और ये भी कहते हैं कि मोहल्ले में कसीर मंजिला 5-5, 10-10 मरले के कोठे या मकानात थे, और जैसी इमारत इस सीरीज में दिखाई गई है वो तो दूर दूर तक नहीं है। अभी भी आप लाहौर में चले जाइए इस मोहल्ले में तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह के मकानात हैं, उसके बिल्कुल ही बरक्स दिखाया गया। अब स्टोरी जिसको आप एक ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरी बता रहे हो, उसके कैरेक्टर्स और उसका प्लॉट, उसका स्क्रिप्ट जो है वो मैच नहीं करेगा तो क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। अब इस सीरीज में कुछ ऐसे ब्लूपर्स हैं, ऐसी गलतियां हैं, ऐसे भंड हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने बड़े बजट की सीरीज में कुछ काम तहकीक पर भी कर लेते, कुछ खर्चा आप तहकीक पर, रिसर्च पर खर्च कर लेते। मसलन के देखिए, 200 करोड़ रुपए की ये बजट फिल्म है इंडियन मीडिया के मुताबिक, और इस सीरीज को संजय लीला भंसाली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, और ये स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स पर अव्वल नंबर पर है। लेकिन इस सीरीज में जो मलका जान शाही महल की जो सबसे खूबसूरत और बड़ी हवेली की मालकन है, और हीरा मंडी की तमाम तवाइफें उन्हें आपा बुलाती हैं, और शाही महल की मालिक बनने के लिए मलका जान बरसों पहले अपनी बड़ी बहन रेहाना, जिसका किरदार सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया, उसको कत्ल कर देती है। अब इस सीरीज में ये दिखाते हैं कि बरसों बाद रेहाना की बेटी फरीदन, जो कि दोबारा से सोनाक्षी सिन्हा ही निभा रही है इस किरदार को, अपनी माँ के कत्ल का बदला लेने और शाही महल की चाबियां हथियाने पहुंचती है। बस यहीं से इन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके लपेट में इन दोनों से जुड़े कई मोहरे आ जाते हैं और पिटते हैं। अब इस अनदेखी जंग में सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेज सरकार का होता है, जो तहरीक आजादी की जद्दोजहद के सरगर्म मुजाहिरीन से निपटने में मसरूफ होता है। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में तहरीक आजादी जो है वो जोरों पर थी, और शाही महल्ले की तवाइफें भी इसमें सरगर्म थी। अच्छा, अब भंसाली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राव, फरदीन खान, फरीदा जलाल, शर्मीन सहगल
اور طاہر شاہ شامل ہیں، اور اس کو معین بیگ نے تحریر کیا ہے، اسکرین پلے اور ہدایت کاری سنجے لیلا کی ہے۔ لیکن یہاں پر اب بڑے بھنڈ کی طرف آتے ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی۔ مثلاً یہاں پر کیا ہوتا ہے جناب کہ چوتھی قسط ہے جب ادیتی راؤ جو ہے یعنی کہ ببو جان، یہ اپنی بہن عالم زیب کا تاجدار کے نام لکھا گیا خط لکھ کر نواز کو دینے لائبریری جاتی ہے، تو وہاں ان کے پیچھے الماری میں پڑی کتابوں میں عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ایک ناول ہے پیر کامل۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑی مشہور یہ ناول نگار ہے، مصنفہ ہے عمیرہ احمد، اور ان کا یہ جو ناول ہے نا پیر کامل، یہ اب سین دکھایا جا رہا ہے تقسیم سے قبل کا، اور پیر کامل جو ہے 2004 میں پبلش ہوا۔ اتنا بڑا بھنڈ۔ اس کے بعد ایک اور سین میں سوناکشی سینا جو کہ فریدن ہے وہ اخبار پڑھ رہی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے گا کہ کتنا بڑا بھنڈ ہے کہ اخبار وہ پڑھی ہیں، اور اگین میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ سین جو ہے تقسیم سے پہلے کا ہے، لیکن یہ جو اخبار ہے اس کا جو صفحہ انہوں نے پڑھ کر رکھا ہے اس پر کرونا وائرس کی خبریں بھی شائع ہے، یعنی کہ آپ کرونا وائرس سے کس طرح سے خود اعتمادی کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں یہ لکھا ہوتا ہے اس اخبار پر، اور یہ تقسیم ہند سے پہلے کا سین جو ہے وہ فلمایا جا رہا ہے۔ اخبار کے نام کو لے کر بھی میمز کا ایک الگ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سیریز پر سب سے زیادہ غصہ اہل لاہور کو ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی قسط آدھی دیکھ کر ان کی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بس ہو گئی۔ ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہیرا منڈی میں رہنے والی بہت سے ڈاکٹرز ہیں، کالج کے پرنسپلز ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، اور ہیرا منڈی کو محض ایک ایسی جگہ دکھانے پر ہمیں سخت اعتراض ہے کہ وہاں پر صرف طوائفیں رہتی ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک حمد نواز ہیں، انہوں نے یہ سیریز دیکھی اور ایک تھریڈ کے ذریعے انہوں نے اس پر بھرپور تنقید کی کہ ہیرا منڈی میں ہیرا منڈی کے علاوہ سب کچھ ہے، یعنی کہ جو کچھ دکھایا گیا وہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، ایک سیٹ کی تصویر کا موازنہ حقیقی شاہ محلے سے کرتے ہوئے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ سیٹ کہاں لگایا گیا، اٹلی میں یا کہاں پر؟ لاہور کی بچی کچی عمارت سب واضح ہے، نشانات سے پتہ ہے، یہاں پر شاہی قلعہ ہے، عظیم الشان مسجد ہے، اس کے مینار ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ جو آپ نے دکھایا اس محلے میں جو گلیمر دکھایا وہ گلیمر تو تھا ہی نہیں، یہاں تو غلامی تھی، غربت تھی، ویسا تو کچھ بھی آپ نے نہیں دکھایا۔ اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے لاہور میں نہیں بلکہ وینس میں بنایا گیا ہے۔ سنجے لیلا نے اس گلی میں بگیاں چلوا دی جہاں درمیانے سائز کی کار آ جائے تو پیدل چلنے والے دیواروں سے چپک جاتے ہیں۔ کسی افسانی مقام پر فلم بنائی جائے تو آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ جو کچھ چاہے دکھائیں، لیکن اگر دعویٰ یہ ہو کہ یہ ایک حقیقی مقام پر مبنی کہانی ہے تو حقیقت سے اتنی رخصتی جو ہے آپ کو جائز نہیں ہے۔ لاہور کی ہیرا منڈی میں حویلیاں، اتنے چھوٹے سے محلے میں حویلیاں جن میں فوارے بھی لگے ہوئے ہیں، اتنے وسیع اور عریض باغ، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے، اور ایک فلم کے لیے سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک چپیڑ ہے ایک ایسی فلم کے لیے جو حقیقت سے بالکل برخلاف ہے۔ لاہور کے بازار حسن ہیرا منڈی میں ساری طوائفوں کا تعلق لکھنؤ سے ہی تھا کیا؟ پنجابی لہجے یا زبان میں بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا، اتنی شستہ اردو، سب کچھ غلط تھا، سب کچھ غلط۔ اینیوے، یہ وجہ ہے کہ اہلیان لاہور میں اس کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ تھے تمام معاملات، میں نے کیس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں، اس کے بعد مزید جو تفصیلات تک پہنچیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔